अध्याय मुझे स्वागत जनाए। प्रभु आपण प्रत्येक को बाहुल्य रूपे आशीर्वाद करंतु। आज जो प्रसंग में आम प्रभु वाक्य आलोचना करने जाऊँ, आलोच्य प्रसंग होची विपरीत परिस्थिति रे विश्वास। विपरीत परिस्थिति रे विश्वास। यदि सबू भल थी तो प्रभु भल, आपन को चलिबा ठीक थी, किसी असुविधा नथिबो, किसी ताड़ना नथिबो, किसी रोग नथिबो, से समय आपन को विश्वासटा पूरा आकाश रे उड़ुथिबो। आपन कहते मोर बड़ विश्वास, तांकर बड़ विश्वास, से बहुत बड़ विश्वासी आपन कहिबे। तो जतले विपरीत परिस्थिति आसीबो से समय रे आपन को विश्वास केमिति थिबो। आज प्रसंग होची विपरीत परिस्थिति रे विश्वास। आइबो पुस्तक देखंतु, तार 13 अध्याय 15 पद से कौन बोली कहउछन देखंतु। से मते बोध कले हैं मु ताहांको पाई अपेक्षा करी, तथापि मु ताहांको छामरे अपना पथ समर्थन करी। एइटा गोटे विपरीत परिस्थितिर विश्वास। माने से अनेक रोग दे जाउछंती, कष्ट दे जाउछंती, पीड़ा दे जाउछंती, से कौन विश्वास रखिछंती एतिकी नुहे मु रोगग्रस्त होइछि, मते के अनै देखु नांती, लोक मते बचसा करूछंती, मोर कष्ट असह्य हो, किंतु विश्वास केमिति से मते बोध कले हैं मु ताहांको पाई अपेक्षा करिबी। एइटा होची विपरीत परिस्थिति रे विश्वास। कौन को तथापि मु ताहांको छामुरे अपना पथ समर्थन करिबी, मु पछको हटिबी नाही। एइटा होची विपरीत परिस्थितिर विश्वास। जदि बा किछि न थाउ, मु रोगग्रस्त हो जाए, मु दुर्बल हो जाए, मोर क्षति उपरे क्षति हुए, तथापि मध्य मु कौन करिबी, मु विश्वास रे अटल रहिबी, मु पछको हटिबी नाही। एइटा होची विपरीत परिस्थितिर विश्वास। प्रिय माने तांको इनकरेज करिबा पे केही नांती, ना स्त्री, ना बंधुवर्ग, ना गोटे हेले बंधु केही नांती। लेखा भी जाई नाही जे तांको पाखरे स्वर्गदूत भी आछथि बोली। स्वर्गदूत भी नाही, बाइबल भी नाही, उत्साहित करबा पे केही नांती। प्रभु को ऊपर से जत्तिकी जानिथिले सेत्तिकी रे से विपरीत परिस्थिति रे विश्वास अछंती। मोर प्रिय भाई भनी माने प्रभु आमान को अनुग्रह करंतु या बुझिबा पई। आउ देखिबे आपण माने दानिएल पुस्तक तार 3 अध्याय तार 17-18 पदरे आपण देखिबे। एठी आउ गोटे कथा आपण देखिबे। एठी कोन लिखा जाउछि, जेबे से रूपे न हुए तेबे आम्भे माने जहांकर सेवा करू, आम्भ मानकर सही परमेश्वर आम्भ मान को प्रज्वलित अग्निकुंडरू रक्षा करने को समर्थ अटंती। आउ हे महाराज, से आपण हस्तरू आम्भ मान को उद्धार करिवे। मात्र जेबे न करंती तेबे हे महाराज, आम्भे माने जे आपणकर देवता गणर सेवा करिबु नाही, केवल आपणक स्थापित सुवर्ण प्रतिमा को प्रणाम करिबु नाही, एहा आपण ज्ञात हेउंतु। से कौन कहउछंती, या आपण ज्ञात हुंतु। किए कहउछंती, हनानियो, मिसाइल और असरियो, से माने कहउछंती 3 जण। कौन कहउछंती, महाराज आपण मन रखि थांतु, आमे जो प्रभु को विश्वास करिछु से हमको रक्षा करी जानिछंती, से रक्षा करिवे। जदि भी से रक्षा न करंती तथापि सुधा आमे प्रणाम करिबु। हमर प्रभु हमको रक्षा करिवे, निश्चय रक्षा करिवे। केमती रक्षा ए विश्वास नहीं। विश्वास केमती विपरीत परिस्थिति रे भी विश्वास। जदि प्रभु आमान को प्रज्वलित अग्निकुंड रक्षा करिवे नहीं। आपण देखिथिबे ग्राहम स्टेन आउ तांको 2 शिशु पुत्र को जीवंत दग्ध करदेले। तापरे ग्लाडिस्टेन विश्वास रे से पछकु चाहिना। तांको झियो एस्टर विश्वास रे पछकु चाहिना। विश्वास रो सहित कहिले, आज मोर स्वामी नहीं, मोर 2 पुत्र नहांती, किंतु गोटे कथा कहले, बिकॉज ही लिव्स आई कैन फेस टुमारो। जेहेतु से मोर प्रभु से जीवित अटंती,
ମୁଁ ଆସନ୍ତା କାଲିକୁ ସାମ୍ନା କରିବି। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା କହିଲେ, ମୁଁ ସେମାନଙ୍କୁ କ୍ଷମା କରିଦେଉଛି। ଭାବି ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରିୟ ମାନେ, ଏଇଟା କେବଳ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ହିଁ କହିପାରିବ, ଏଇଟା କେବଳ ବିଶ୍ୱାସୀ ହିଁ କହିପାରିବ। ଆଜିର ସମୟରେ ଯେଉଁମାନେ ଗ୍ରାହାମଷ୍ଟେନ୍ ଆଉ ତାଙ୍କ 2 ଶିଶୁ ପୁତ୍ରକୁ ଜାଳିଦେଲେ, ସେମାନଙ୍କୁ ଲୋକମାନେ ହିରୋ ବନାଉଛନ୍ତି, ଫୁଲମାଳ ପିନ୍ଧଉଛନ୍ତି, ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି, ଟିଭି ଚ୍ୟାନେଲ ବାଲା ଯାଉଛନ୍ତି, ମିଡିଆ ତାଙ୍କ ପଛରେ ପଡ଼ିଛି, ମନ୍ତ୍ରୀମାନେ ପଡ଼ିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଯାହାର କ୍ଷତି ହେଇଛି, ଯାହାର ପରିବାରକୁ ଜାଳି ଦେଇଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ସ୍ୱପ୍ନକୁ ଚୁରମାର କରିଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ଟିକେ ବି ଦୟା ଆସୁନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଏପରି ପରିସ୍ଥିତିରେ ମଧ୍ୟ ଗ୍ଲାଡିଷ୍ଟେନ୍ ଗୋଟେ କଥା କହୁଛନ୍ତି, ବିକଜ ହି ଲିଭ୍ସ ଆଇ କ୍ୟାନ୍ ଫେସ୍ ଟୁମରୋ। ଏଇ ବିଶ୍ୱାସ ନହେଲେ କହିବା କଥା ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସେବା କରିବାକୁ ଆସିଥିଲୁ, ଏଟା କଣ ହେଲା, ପ୍ରଭୁ କଣ ଏମିତି କାହିଁକି ହେବା ପାଇଁ ଦେଲେ, ପ୍ରଭୁ କାହିଁକି ରକ୍ଷା କଲେ ନାହିଁ। ପ୍ରଭୁ ରକ୍ଷା କଲେ ନାହିଁ, ଜୀବନ୍ତ ଦଗ୍ଧ ହେବା ପାଇଁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ। କିନ୍ତୁ ମୋର ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ବିଶ୍ୱାସରେ ଟଳମଳ ହେଇନାହାନ୍ତି। সেই ঘটনা পরে অনেকে প্রভুଙ୍କ পাখରେ ବିଶ୍ୱାସ କରିଛନ୍ତି। এটা কোন বিপরীত পরিস্থিতিরে বিশ্বাস আমি দেখুଛୁ এটি। কোন হনানিয় মিসাইল ଆଉ ଅସରିୟ ଏମାନେ କଣ କରିଛନ୍ତି, ଏମାନେ ରାଜାଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି ବିପରୀତ ପରିସ୍ଥିତିରେ, ମହାରାଜ ଆମର ପ୍ରଭୁ ଯଦି ଆମକୁ ରକ୍ଷା ନ କରନ୍ତି, ମହାରାଜ ଆପଣ ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଆମେ କଣ କରିବୁ ନାହିଁ, ଆମେ ପ୍ରଣାମ କରିବୁ ନାହିଁ। ଆପଣ ଦେଖିବେ ହବକୁକଙ୍କ ବିଶ୍ୱାସ, ସେ କଣ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି ଆପଣ ଦେଖିବେ। ହବକୁକ ତାର 3 ପର୍ବ 17-18ରେ, ଯଦ୍ୟପି ଡିମ୍ବୁରି ବୃକ୍ଷ ପୁଷ୍ପିତ ନହିବ, କିମ୍ବା ଦ୍ରାକ୍ଷାଲତାରେ ଫଳ ନ ଧରିବ, ଜିତ ବୃକ୍ଷ ଫଳ ନ ଫଳିବ ଓ କ୍ଷେତ୍ର ଖାଦ୍ୟଦ୍ରବ୍ୟ ଉତ୍ପନ୍ନ ନ କରିବ, ଖୁଆଡ଼ରୁ ମେଷପଲ ଉଚ୍ଛିନ୍ନ ହେବ ଆଉ ଗୋଠରେ ଗୋରୁପଲ ନଥିବ, ତଥାପି ମୁଁ ସଦା ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରେ ଆନନ୍ଦ କରିବି, ମୁଁ ଆପଣା ତ୍ରାଣର ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରେ ଉଲ୍ଲାସ କରିବି। ମାନେ ଏଇଟା ହେଉଛି ବିପରୀତ ପରିସ୍ଥିତିରେ ବିଶ୍ୱାସ। ମୋର ବିଶ୍ୱାସକୁ ମୋର ସମସ୍ୟା, ମୋର କଷ୍ଟ, ମୋର ଅଭାବ ତାକୁ ନଷ୍ଟ କରିପାରିବ ନାହିଁ। କଷ୍ଟରେ ମଧ୍ୟ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ହିଁ ଅନେଇବା, କଷ୍ଟରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁରେ ରହିବା, এইটা ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ବିପରୀତ ପରିସ୍ଥିତିରେ ବିଶ୍ୱାସ। ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଅନୁଗ୍ରହ କରନ୍ତୁ, ଆପଣମାନେ ମଧ୍ୟ ବିପରୀତ ପରିସ୍ଥିତିରେ କିପରି ବିଶ୍ୱାସ ସ୍ଥିର ରହିପାରିବେ ସେ ଦିଗରେ ଆଗଭର ହୁଅନ୍ତୁ। ପ୍ରଭୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ଅନୁଗ୍ରହକାରୀ ପିତା ପରମେଶ୍ୱର, ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛୁ। ପ୍ରଭୁ ଆପଣ ଆମମାନଙ୍କୁ ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା କଥା ହେଉଛନ୍ତି ବିପରୀତ ପରିସ୍ଥିତିରେ। ପ୍ରଭୁ ମୁଁ ଜାଣେ ନା ପ୍ରଭୁ, ମୋର ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ବିଶ୍ୱାସୀ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ କୋଉ ପ୍ରକାର ପରିସ୍ଥିତି ଗୁଡ଼ାକ ଦେଇ ଗତି କରୁଛନ୍ତି, ତାରି ମଧ୍ୟରେ ସୁଦ୍ଧା ବିଶ୍ୱାସରେ ଅଟଳ ରହିବା ପାଇଁ ସାହାଯ୍ୟ କର। ବିପରୀତ ପରିସ୍ଥିତିରେ ବିଶ୍ୱାସର ସ୍ୱୀକାରୋକ୍ତି ଘୋଷଣା କରିବା ପାଇଁ ଆଇବଙ୍କ ତୁଲ୍ୟ, ଏ 3 ଯୁବାଙ୍କ ତୁଲ୍ୟ, ହବକୁକ ତୁଲ୍ୟ ପ୍ରଭୁ ଆମେ ଯେପରି ବିଶ୍ୱାସର ସେଇ ସ୍ୱୀକାରୋକ୍ତିକୁ ଦୃଢ଼ତାର ସହିତ କହିପାରିବୁ, ଆମମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି ଆପଣ ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା କଥା ହେଇଥିବାରୁ। ଆଦର ମହିମା ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଇ ପ୍ରାର୍ଥନା ମୋର ପ୍ରାଣର ପ୍ରିୟ ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ମାଗିଲି, ଆମେନ୍। ପ୍ରଭୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ବାହୁଲ୍ୟ ରୂପେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ପ୍ରଭୁ ଅନୁଗ୍ରହ କରି ଆସନ୍ତାକାଲି ସାକ୍ଷାତ କରିବା। ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ନମସ୍କାର।